العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. نعم. السؤال: ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة؟ نعم. Baik, Syekh memulai dengan baca hamdalah, salawat Nabi, kemudian beliau mengingatkan agar kita senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita telah sampai pada pertanyaan ke-33. Apakah dalil bahwasannya mayit itu bisa mengambil manfaat dari sodakoh? Naam, Syekh. الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. Dalil bahwasannya mayit bisa mengambil manfaat dari sodakoh adalah hadis idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salaf. Jika seorang telah meninggal maka amalnya terputus kecuali tiga hal, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Paham, Syekh? الصدقة الجارية هي الصدقة التي يبقى فيه يتجدد له فيها ثواب حتى بعد موته، ولو ب100 عام، 500 عام، أقل أو أكثر. إذا شخص تصدق ببناء مسجد، ببناء معهد، الحمد لله، بأرض لكي تكون وقفا لموتى المسلمين، جل جل يدفن فيها أموات المسلمين، أو مستشفى ليطبب بها المسلمون، فهذه طالما المسلمون ينتفعون بذلك يكون له صدقة تتجدد. يعني لو أن شخص مات وكان قد أوقف بئر ماء يأخذ منه المسلمون ما شاءوا من الماء، فطالما المسلمون يستفيدون منه، ولو بعد 100 عام، 500 عام من وفاته، يبقى له يتجدد له فيها ثواب لهذا الميت المسلم. كذلك الأمر من أوقف مثلا دكانا لطلبة العلم، لحفظة القرآن، لحفظة الحديث وما شابه. نعم. Sodakoh jariyah adalah sodakoh yang pahalanya senantiasa mengalir terus, walaupun sudah berlangsung waktu yang lama, bahkan mungkin bisa sampai ratusan tahun dan seterusnya. Walaupun dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tetap pahala sodakoh tersebut bermanfaat untuknya. Seperti apa sodakoh jariyah itu? Seperti misalnya dia menggunakan hartanya untuk membangun masjid, atau dia menggunakan hartanya untuk membangun pondok pesantren. Nah, itu akan bermanfaat ketika ada orang sholat di situ, ketika ada orang belajar di pondok pesantren itu bermanfaat untuknya.
Begitu pula misalnya membangun rumah sakit yang di tempat itu, di rumah sakit itu orang-orang Islam berobat di tempat situ. Nah, ini bermanfaat untuknya. Hmm. Selama masih digunakan oleh orang Islam ya, di situ, maka mayit akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan pahala dari situ. Naam, Syekh. أو علم ينتفع به. كان شخص مثلا تعلم علم الدين الضروري وزاد على ذلك بالعلم وصار ينشره بين الناس يعلم الناس، فكل من هؤلاء الذين استفادوا منه والذين استفادوا ممن استفادوا منه يلحقه أجر وثواب بتعليمه بنشره لعلم الدين، ولو كان ذلك بعد 1000 عام من وفاته. سيدنا الإمام الشافعي تعلم العلم وعمل به ونشره منذ أكثر من 1000 عام والناس يتبعون مذهبه، فهو يكون له ثواب يتجدد بكل من اتبعه في مذهبه. هذا علم ينتفع به، فالرسول كم يكون له من ثواب وأجر يتجدد له ما شاء الله. نعم. Ilmu yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat. Contohnya adalah seseorang belajar ilmu din ad-daruri dan menambah ilmunya yang lain, kemudian mengamalkan ilmu ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ketika ada orang yang lain belajar darinya lalu mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala karena ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i. Betapa banyak di antara kita yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i, bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Kita ikuti ajaran-ajaran, kita ikuti ilmu yang beliau ajarkan. Maka termasuk ilmu yang bermanfaat contohnya adalah ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan syariat kepada umatnya. Betapa banyak pahala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari mengajarkan syariat kepada umatnya. Naam, Syekh. قال أو ولد صالح يدعو له. هو في العادة الميت من الذي يتذكره أكثر؟ أولاده أقرباؤه، فعادة الولد الصالح يدعو لأبيه، ليس كالأولاد الذين انغمسوا في الدنيا. هلا النبي قال أو ولد صالح يدعو له، لكن ليس معناه تخصيص الولد الصالح. هلا لو كان ولدا غير صالح دعا لأبيه مثلا أو لأمه أو لجده أو لجدته يلحق لذاك الميت ثواب، كان قرأ لهم قرآن، تصدقا على نيتهم أو غير ذلك، دعا لهم بخير، يكون له ثواب، هذا الميت يلحقه أجر. هذه الهدايا الميت المسلم ينتظرها وينتفع بها. هلا لو كان من غير أولاده دعا له صديق له جاره أيضا ينتفع، لو كان لا يعرفه بالمرة ودعا له ينتفع. أليس عندما يموت الإنسان قد يأتي شخص ويصلي عليه وهو ليس من قراباته وقد لا يعرفه ويصلي عليه، ألا ينتفع الميت؟ بلى، ينتفع به بدعائه، لأن الصلاة فيها دعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع عن جنبيه وما شابه. نعم. لكن ذكر Kemudian تخصيص awaladin الولد salihin. لأنه من حيث العادة الغالبة أن الولد الصالح هو الذي يتذكر أهله الذين ماتوا فيدعو لهم. نعم. Ya.
Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, disebutkan waladin sholih. Kenapa disebutkan itu? Karena biasanya ketika seorang mayit ya itu meninggal, siapa yang paling mengingatnya? Tentunya keluarganya. Dan di antaranya adalah anaknya. Bukan berarti kalau orang lain kan nggak bisa berdoa untuknya, bukan seperti itu. Bisa ya, orang lain bisa. Kemudian juga disebutkan solih, anak yang solih. Kenapa di sini disebutkan anaknya solih? Ya karena anak yang solih biasanya mendoakan orang tuanya. Bukan pengkhususan hanya anak solih saja yang doanya diterima untuk mayit. Seandainya ada anak yang tidak solih, ya, seandainya ada yang anak tidak solih berdoa untuk orang tuanya yang meninggal, itu juga bermanfaat untuk mayat itu. Bermanfaat. Sebagaimana ketika ada orang lain berdoa untuk si mayit itu juga bermanfaat untuk mayit. Dan juga misalnya ketika ada sholat jenazah, itu kan bukan cuma keluarganya, ada tetangganya, ada orang lain yang ikut sholat jenazah. Dan dalam sholat jenazah tersebut ada doa Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Itu kan doa untuk si mayit. Padahal dia bukan keluarganya, bukan kerabatnya, juga bahkan mungkin nggak mengenalnya. Akan tetapi ini bermanfaat untuk mayit. Ya. Berarti penyebutan awaladin sholihin yad'u lahu di sini bukan artinya khusus hanya anak soleh saja yang bisa mendoakan, bukan. Akan tetapi biasanya yang mendoakan orang tuanya adalah anaknya yang soleh. Akan tetapi orang lain kalau mendoakan untuk si mayit juga itu diterima, itu sampai kepada si mayit manfaatnya. Naam Syekh. معناه أن هذا مما ينتفع به المسلم مما يكون هو سببا فيه. وكذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما يكون من فعله من الخير وانتفع به. وأما ما كان من إحسان غيره إليه ولم يكن من فعله انتفع به أيضا بفضل الله عز وجل عليه. وذلك كصلاة الجنازة، ليست من فعل الميت وينتفع بها الميت، وكدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغيره، ليس من فعل هذا الغير، ليست من فعله، لكن هذا الغير ينتفع به. كذلك أما دعاء الولد الصالح أو غير الصالح ولو لم يكن ولد من أولاده، ليس من فعل الميت، هو دعاء غير الميت وينتفع به الميت. كذلك الأمر أن تصدق إنسان حي على ميت وقال اللهم أوصل ثواب ما تصدقت به إلى روح فلان، تصل من أموال المسلمين وينتفع بها أيضا. نعم. Ya, jadi makna dari hadis tadi adalah termasuk tiga hal di atas, termasuk hal yang bermanfaat untuk muslim, seorang muslim, walaupun dia sudah meninggal. Artinya apa? Artinya hal tersebut menjadikan sebab seseorang mukmin, seorang muslim yang sudah meninggal mendapatkan manfaat. Begitu pula firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 39. Artinya apa? Artinya amal yang dikerjakan oleh seseorang yang berupa kebaikan itu dia mendapatkan manfaat darinya. Begitu pula amal kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain kemudian pahalanya dihadiahkan untuknya. Walaupun dia tidak melakukannya, dia juga mendapatkan manfaatnya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu mayatnya nggak sholat, justru mayatnya disolati. Akan tetapi mayatnya di sini mendapatkan manfaat dari sholat jenazah tersebut. Begitu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umatnya ataupun berdoa kepada salah satu sahabatnya.
dia tidak melakukan apa-apa, tetapi Rasulullah yang mendoakannya. Akan tapi doa Rasulullah ini bermanfaat untuknya. Begitu pula doanya anak yang saleh kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu bermanfaat. Baik dia itu anak yang soleh ataupun bahkan bukan anak yang soleh. Anak yang nggak soleh sekalipun ketika berdoa untuk orang tuanya, maka itu bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Naam, Syekh. قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله سبحانه وتعالى لم يقل إنه لا ينتفع إلا بما سعى، فليس في الآية تعرض لمنع الانتفاع بعمل الغير، بل في الحديث ما يشهد لصحة وصول الأجر والنفع من عمل الغير، كما في حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. وكذلك حديث البخاري في صحيحه الذي في كتاب الوصايا باب أرض أو بستان عن أمي فهو جائز، عن تصدق سعد بن عبادة عن أمه التي ماتت، فعن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال للرسول يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، كان في سفر، كان بعيدا عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال سعد فأشهدك أن حائطي يعني بستاني المخراف صدقة عليها. حائط المخراف يعني بستان المثمر، وما فعله سعد بن عبادة ليس من فعل أمه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم أي ينفعها، وهذا رواه الإمام البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن الميت المسلم ينتفع بفعل غيره له. وقال Dalam الزبيدي في إتحاف السادة المتقين. ثم قال السيوطي واستدلوا على الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة، وبالأحاديث الواردة فيه رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا، وبأن المسلمين ما زالوا في كل مصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. انتهى ما نقله الزبيدي عن الإمام السيوطي رحمهما الله تعالى. نعم. dalam ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan bahwasannya seorang mayit tidak mendapatkan manfaat kecuali dari yang ia kerjakan. Bukan itu arti ayatnya. Dalam ayat tidak ada pembahasan bahwasannya ini seorang mayit tidak mendapatkan manfaat kecuali dari amalnya sendiri, tidak mendapatkan manfaat dari amal selainnya. Tidak ada pembahasan seperti itu. Bahkan dalam hadis ada yang menjelaskan bahwasannya pahala itu bisa sampai kepada mayit. Manfaatnya sampai kepada mayit.
walaupun dikerjakan oleh selainnya. Sebagaimana dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah dan seterusnya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wasaya bab ardi au bustani an ummi fahuwa jaiz. Diriwayatkan dari sahabat dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah bahwasannya beliau bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Ada pembahasan bahwasannya Sa'ad bin Ubadah bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Artinya pahalanya dihadiahkan untuk ibunya yang sudah meninggal. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya Sa'ad bin Ubadah wafat ibunya. Ketika wafat ibunya, dia sedang tidak di situ, tidak bersama ibunya. Lalu Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan saya tidak bersamanya. Saya sedang gaib tidak bersamanya. Apakah akan bermanfaat untuk ibuku jika aku bersedekah untuknya?" Artinya pahalanya saya hadiahkan untuk ibuku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, iya." Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Maka saksikanlah bahwasannya saya menjadikan kebun saya yang berbuah sedekah sebagai sedekah dan pahalanya itu untuk ibu saya." Di sini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah bukan perbuatan dari ibunya, bukan ibunya yang bersedekah, tetapi Sa'ad bin Ubadah yang bersedekah. Pahalanya dihadiahkan untuk ibunya. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, apakah ini bermanfaat untuk ibunya? Rasulullah menjawab, "Na'am, ai yang fa'uha." Ya, yakni ini akan bermanfaat untuk ibunya. Kemudian Az-Zubairi, eh, Az-Zabidi, Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin mengatakan bahwasannya As-Suyuti mengatakan para ulama mengambil dalil bahwasannya sampainya pahala kepada si mayit atau mayit mendapatkan manfaat dari perbuatan selainnya dengan kias bahwasannya doa, sedekah, puasa, haji dan memerdekakan budak itu pahalanya sampai untuk si mayit jika dihadiahkan untuk mayit. Bahwasannya tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan ketika pahala dikirimkan kepada si mayit, baik itu berupa pahala haji, sedekah, wakaf, doa ataupun membaca Al-Quran. Dan juga ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Walaupun hadis-hadis yang direwayatkan yang menjelaskan bahwasannya pahalanya ini sampai untuk si mayit, manfaatnya sampai untuk si mayit. Walaupun itu hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, akan tetapi secara umum keseluruhannya menunjukkan bahwasannya ini ada dasarnya. Juga orang-orang Islam senantiasa dari masa ke masa di setiap daerah mereka berkumpul dan membaca untuk keluarga mereka yang sudah meninggal dan tidak ada yang mengingkari di antara mereka. Maka ini menunjukkan telah terjadinya ijma', kesepakatan umat Islam bahwasannya boleh ya mengirimkan pahala untuk si mayit dan ini bermanfaat untuk si mayit. Itulah pernyataan As-Suyuti yang dinukil oleh Az-Zabidi rahimahumallah. Naam Syekh. هو الشخص الذي مات ولم يحج ألا يحج عنه؟ بلى،
قبل أن تقسم تركة الميت تخرج أجرة حج أو عمرة إن كان عليه، فيحج غيره عنه وقد مات. يعني عمل الطاعة إن فعل عمل طاعة عن الغير ببعض العبادات تصح، وبأخرى إن وهبه ثواب عمله لهذه العبادة أيضا صح، وفيه أجر وفيه ثواب، ويلحق الميت المسلم ذلك وينتفع بذلك. نعم. Ketika ada mayit yang belum berhaji, lalu ada orang yang menghajikannya, berhaji atas nama si mayit itu, bukankah ini pahalanya sampai kepada si mayit? Iya, pahalanya sampai. Nah, begitu pula pahala-pahala yang lain seperti pahalanya sedekah ataupun bacaan Al-Quran, ketika pahalanya itu dikirimkan, dihadiahkan untuk mayit, maka pahalanya ini bermanfaat untuk si mayit. Naam, Syekh. ثم سيدنا موسى في ليلة الإسراء والمعراج كم نفع هذه الأمة المحمدية؟ أليس كان هو السبب في أنه أشار على سيدنا محمد أن يرجع إلى المكان الذي فرضت عليه فيه الصلوات ويسأل الله التخفيف؟ بلى، كانت 50 صلاة. بقي سيدنا موسى يخبر النبي حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. فكم نفع هذه الأمة المحمدية وكان قد مضى على وفاته أكثر من 1000 عام، وهذا لا يختلف فيه المسلمون. Sayyiduna Musa, Nabi Musa, betapa banyak beliau memberikan manfaat kepada kita. Beliau pada malam Mi'raj memohon kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad kembali ke tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat untuk memohon keringanan agar kewajiban sholatnya dikurangi. Karena pada awalnya mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Nabi Musa terus-menerus meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memohon keringanan hingga akhirnya dijadikan sholat fardu yaitu hanya 5 waktu. Ini kan manfaat yang sangat besar sekali bagi kita. Sudah berlalu berapa lama dari wafatnya Nabi Musa? Sudah lebih dari 1000 tahun. Akan tetapi manfaatnya masih kita rasakan sampai sekarang ini. Naam, Syekh. صلاة الجنازة لمن تفعل؟ للميت المسلم، وهي ليست من فعله بل من فعل غيره، يدعون له في الصلاة وينتفع بصلاة الجنازة التي تصلى عليه. هذه تنفعه. فإذا يلحق الميت المسلم ينتفع بدعاء غيره، بقراءة غيره. ألا يقرؤون القرآن الفاتحة ويقرؤون الصلاة على النبي صلاة الإبراهيمية ويدعون لهذا الميت؟ بلى، يفعلون ذلك والميت ينتفع. وإلا لما صلاة الجنازة شرعها الله تبارك وتعالى لنفع أموات المسلمين. فإذا شخص فعل مثل ما أمر الله تبارك وتعالى أن يفعل بصلاة الجنازة، فقرأ قرآن، صلى على النبي ووهبه ثواب ما صلى به على النبي أو الذكر أو غير ذلك من الطاعات، تصله للميت المسلم ينتفع بذلك. نعم. Sholat jenazah itu sebenarnya untuk siapa? Sholat jenazah itu pahalanya untuk mayit, ya, yang mengerjakan mendapatkan pahala, tetapi mayit yang tidak sholat itu pun mendapatkan pahala. Dalam sholat jenazah ada apa? Ada doa. Dalam doa tersebut, doa memohon ampunan kepada Allah, mengampuni dosanya si mayit. Itu kan bermanfaat untuk si mayit. Begitu pula
di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Kan dalam sholat jenazah juga membaca Al-Fatihah. Juga ada bacaan solawat, solawat Ibrahimiyah ataupun solawat yang lebih pendek biasanya yang dibaca dalam sholat jenazah itu bermanfaat untuk si mayit. Juga tentunya doa, ya, tentunya doa untuk si mayit. Begitu pula misalnya ada seseorang yang mengerjakan amal seperti sholat jenazah, walaupun di luar sholat, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca doa, yang ditujukan untuk si mayit, pahalanya ditujukan untuk mayit, maka ini juga bermanfaat untuknya. Jadi mayit bukan hanya mendapatkan manfaat dari amal kebaikannya saja, tetapi juga ada amal dari selainnya yang bisa bermanfaat untuk si mayit. Naam Syekh. والمسلمون في كل مصر في كل ناحية في الأرض ما زالوا يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من القرآن ويقرؤون القرآن لموتاهم من غير نكير، يعني ما أحد أنكر عليهم فعل هذا، فكان ذلك إجماعا. والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما من خالف وقال لا ينتفع الميت المسلم بذلك، هذا رد النصوص إن كان يعرف وردها وخرج عن إجماع الأمة، نسأل الله السلامة، وهذا ضلال. نعم. Umat Islam di setiap daerah mereka senantiasa berkumpul untuk mengadakan perkumpulan membaca Al-Quran untuk orang-orang yang sudah meninggal di keluarga mereka dan tidak ada yang mengingkari itu. Maka ini menunjukkan bahwasannya telah terjadi kesepakatan di antara umat Islam bahwasannya hal ini boleh dan bermanfaat untuk si mayit. Dan kesepakatan umat Islam itu menunjukkan bahwasannya memang ini diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan terkumpul pada kesesatan. Kalau mereka telah bersepakat, maka pasti itu bukan kesesatan. Adapun orang yang mengatakan bahwasannya pahalanya tidak sampai kepada si mayit, maka dialah yang sesat. Ya, dia telah menyalahi nas syariat. Dan barang siapa yang menyalahi nas syariat, dia menolak, barang siapa yang menolak nas syariat, setelah dia mengetahuinya bahwasannya ini ada dalam syariat, ada dalam nas syariat, dia menolaknya, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Dia adalah orang yang sesat. Naam Syekh. نعم. سلهم لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار عما ذكرناه. Naam. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau minta untuk penjelasan tambahan, silahkan bisa open mic atau via chat. Ustaz, Ya, Ustaz, silahkan. eh, tadi apa aja Ustaz yang bermanfaat untuk mayit Ustaz? Boleh diulangi? Yang bermanfaat untuk mayit, yang tentunya dalam hadis tadi ya, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, doanya anak yang soleh, dan doa ataupun doa yang selain dari anak yang soleh, doa orang lain. Haji, ya, pahala haji, sedekah, wakaf, dan bacaan Al-Quran. Bukan hanya ini saja ya, tapi ini yang di antara yang pahalanya bisa sampai kepada mayit. Bukan hanya itu saja. Sholat jenazah itu juga termasuk di antaranya. Ada lagi yang tanyakan? Baik Ustaz, barakallahu fiikum. Silahkan kalau ada yang bertanya.
Ustaz, Silahkan. apakah ada perbedaan misalnya dari Allah seorang anak yang mendoakan orang tuanya antara dengan selain anaknya Ustaz, misalnya seperti saudara-saudaranya. Soal Syekh. نعم. سأل أحدهم هل يوجد فرق بين دعاء الولد ودعاء غير الولد للميت؟ هو دعاء سواء الذي دعا للميت الولد أو غير الولد دعا بدعاء خير يصله. هلا على حسب ما دعا الشخص بعد ذلك، وعلى حسب هل هو تقي صالح ولا هو عاصي. الفرق هنا. لكن من حيث أصل الأمر أن يكون للميت ثواب وينتفع، يحصل إن دعا الولد أو غير الولد، إن كان صالحا أو غير صالح. لكن كم ينتفع هذا الميت العلم عند الله. Ya. نعم. Jadi baik itu doa dari anaknya ataupun selain anaknya itu juga sama-sama bermanfaat untuk si mayit. Mungkin ya tergantung kalau misalnya anaknya soleh maka itu bisa lebih bermanfaat untuk si mayit. Atau orang lain yang bukan anaknya tapi mendoakan sedangkan dia orang soleh lebih soleh daripada anaknya maka itu yang lebih bermanfaat. Lalu sekadar apa manfaatnya doanya orang yang soleh, doanya orang yang tidak soleh, doanya anaknya, doanya selain anaknya. Ya wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui hal itu. Yang jelas mayit tetap mendapatkan manfaat. Baik dari anaknya maupun bukan dari anaknya. Baik dari orang soleh maupun bukan dari orang soleh. Hmm. Untuk kebolehan membaca satu surat, ya, seperti surat Yasin di tempat pemakaman itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya itu diperbolehkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini saya mau tanya, ada berapa pendapat Ustadz atau pernyataan yang mengatakan, apakah ini benar pernyataannya Ustadz, yang mengatakan bahwa makin banyak orang yang mensolati si mayat atau si mayit, maka makin banyak juga pahala yang didapatkan oleh si mayit Ustadz. Iya, syukran Ustadz. Syekh, يوجد سؤال؟ نعم. إذا كان عدد المصلين في صلاة الجنازة أكثر هل يكون ثواب أكثر للميت؟ نعم أكيد، لأنه إن صلى عليه 10 فالذين دعوا له 10، إن صلى عليه 40 فالذين دعوا له 40، وإن صلى عليه 100 فالذين دعوا له 100. وإذا كان فيهم أولياء وصالحون ليس كما لو كانوا جميعا فاسقين. Ya. Jadi ya, kalau semakin banyak yang sholat jenazah, maka semakin banyak pahala dan manfaat yang didapatkan oleh si mayit. Karena kan semakin banyak yang mendoakan si mayit. Kalau misalnya 10, ya 10 itu. Kalau semakin banyak 40, maka lebih banyak lagi. 100, lebih banyak lagi. Apalagi kalau di antara yang sholat jenazah ada seorang wali, ada orang yang salih, maka ini lebih bermanfaat lagi dibanding jika semua yang mensolatinya adalah orang-orang fasik. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat. Apakah ketika kirim doa kepada orang yang sudah meninggal diharuskan bin disebutkan? Syekh, sa'ala ahaduhum hal fi du'ai salih thawab labudda min dzikri fulan ibn fulan bi dzikri abihi am yakfi ismuhu faqat bila fulan? لا يشترط مع ذكر اسم الأب. Tidak disyaratkan.
Tidak disyaratkan menyebutkan bin fulan. Asalkan disebutkan namanya saja sudah cukup. وإذا كان عند القبر لا يشترط أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، إنما إذا كان بعيدا عنه حتى يصله يقول ذلك، أما عند القبر لا يشترط. نعم. Jika membacakan Al-Quran misalnya di dekat kuburannya, maka tidak disyaratkan membaca doa isol untuk menyampaikan pahalanya kepada si mayit. Itu bermanfaat untuk si mayit jika dibacakannya di dekat kuburan. Tapi jika tidak dibacakan di dekat kuburan, artinya dia membacakan di tempat lain, maka diharuskan membaca doa isol itu agar bermanfaat untuk si mayit. Soal, hal al-mar'ah tusalli lil janazah? يجوز. Perempuan boleh ikut sholat jenazah ya. Apakah perempuan boleh mengantar mayat atau ziarah kubur? Boleh ya, itu sudah ditanyakan pada pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya, dan itu boleh, kata Syekh. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya orang tuanya itu kan misalnya koma gitu Ustadz, kan otomatis nggak bisa sholat kan Ustadz, atau sakit parah gitu, nggak bisa sholat. Terus abis itu dia meninggal kayak gitu Ustadz. Itu kita sebagai anaknya kan nggak bisa mengkodokkan dia sholat. Lalu apalah Ustadz yang sekiranya bisa menyelamatkan orang tuanya itu Ustadz? Kafarohnya istilahnya adakah seperti itu Ustadz? Barakallahu fiik. Sebentar, itu tadi contohnya apa? Koma ya? Atau sakit yang lain? Kalau koma kan tidak sadar ya, dalam keadaan tidak sadar. Atau ada contoh yang lain yang dimaksud? Mungkin ada contoh yang lain dia dalam keadaan entah itu meninggalkan sholat dengan sengaja eh, atau tidak sholat gitu saja walaupun dia diwajibkan sholat. Bagaimana? Iya, semisal itulah Ustadz. Semisal Ustadz. Sekiranya seorang anak ini Ya, sebagai misalnya dia sakit parah tetapi tidak sholat itu ya, padahal wajib sholat. Kalau koma kan dia tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar koma itu. Mungkin masih sadar, punya penyakit lain, nggak sampai koma, tetapi tidak sholat gitu. Ya. Syekh, نعم. إذا كان الميت عليه صلوات فائتة ثم مات يعني عليه صلوات فائتة ماذا يفعل ولده لنفع هذا الميت هل هناك كفارة أو ماذا يفعل لا, يعني؟ لا لم يرد أنه يوجد كفارة، لكن يجوز له أن يدعو له بخير. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يصح. Ya, jadi tidak ada kafaroh dari sholat yang ditinggalkan oleh si mayat itu. Nggak ada kafarohnya. Tetapi boleh bagi si anak ini untuk berdoa hal-hal yang baik untuk si mayat. Boleh mendoakan, ya Allah ampunilah dosa ayahku, ibuku untuk si mayat ini. Boleh berdoa seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau ada orang tua yang sudah pikun terus sakit, nggak bisa sholat atau puasa itu maksudnya gimana? Karena kan selama orang masih hidup itu ada kewajiban sholat dengan semampunya, ya, dengan semampunya. Tapi kalau tidak bisa puasa itu ya nanti ada pembahasan di bab puasa tersendiri ya. Mungkin ada pertanyaan yang dengan masih setema dengan ini. Afwan Ustadz, tadi keluar sendiri Ustadz, sinyal putus Oh iya, Ustadz. Iya, saya ulangi ya mohon diulang. jawabannya tadi. Iya, Kalau iya Ustadz. misalnya
ada si mayit dan dia masih punya tanggungan qadha sholat, lalu dia meninggal kan, anaknya tidak bisa melakukan sesuatu untuk kafarah si mayit, nggak ada kafarah dari sholat yang ditinggalkan, tidak ada. Jadi bagaimana? Si anak ini boleh mendoakan hal-hal yang baik untuk si mayit. Dengan misalnya Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah doa mayit ini. Ampunilah doa ayahku, ibuku, dan seterusnya. Boleh mendoakan seperti itu. Itu bermanfaat untuk si mayit. Tetapi tidak ada kafarahnya, tidak ada. Oh, baik Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Silahkan kalau masih ada pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, baik, silakan yang masih ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, boleh langsung open mic atau menulis. Ada di kolom komentar, Ustaz. Cuma sebagian pertanyaannya itu sudah tema yang kemarin. Jadi kalau sudah Iya, ditanyakan saya Ustaz. jawab langsung. Mungkin mengulang kembali ya bersama saya Enggak. karena kemarin saya berhalangan. Syekh, yujad soal minat darsil maldi. نعم. الدرس الماضي سبحان الله العظيم كنت مسافرا فلم أستطع يعني عندما وصلت ودخلت كان الجميع قد خرج. نعم. هو يتعلق بالدرس الماضي لكن ليس عين الموضوع يعني. السؤال هو هل يجوز الجلوس على القبر وهل يجوز استعمال النعل عند المقبرة؟ إذا لم يكن هناك شيئا معظما يجوز. أليس عندما يدفنون الميت ويكون فقط تراب ألا يفعلون بالتراب يكبسونه يرصونه ويقفون على القبر؟ بلى يفعلون ذلك لا ضرر. أما إذا كان هناك شيء معظم كتابة معظمة على حجر أو غيره لا يجوز الدوس عليه. استعمال النعل أيضا لا بأس به. أيوة النعل لا بأس به. ثم الجلوس على القبر الذي ورد فيه الحرمة ذاك هو البول والتغوط على قبر المسلم، هذا الذي ورد فيه أنه لا يجوز. ليس مجرد أنه جلس بل جلوس لقضاء الحاجة، مع قضاء الحاجة هذا الذي لا يجوز. نعم. Iya. Boleh ya. Tadi ada yang bertanya apakah boleh pakai sendal di pemakaman? Boleh. Dan juga apakah boleh duduk di atas makam? Boleh ya, ketika tidak ada sesuatu yang diagungkan dalam syariat. Tidak ada bacaan Al-Quran, bacaan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu bacaan yang dimuliakan ya. Kemudian seperti misalnya tertulis ayat kursi, kita tulis apa di makam itu ya berarti nggak boleh. Nggak boleh duduki seperti itu. Tapi kalau hanya tanah saja, lalu diinjak atau didudukin, itu tidak masalah. Itu tidak dosa. Ya, itu tidak dosa. Iya. Adapun yang disebutkan dalam hadis bahwasannya larangan duduk di atas kuburan, yang dimaksud itu duduk untuk qadaul hajah, untuk buang air kecil ataupun buang air besar di atas kuburan. Nah, itu diharamkan, tidak boleh. Tadi ada pertanyaan yang terlewat ya. Kalau yang masalah sholat, misalnya si mayit ini punya tanggungan sholat, jelas ya tidak bisa diupayakan oleh
oleh keluarganya untuk kafaroh, tidak ada kafarohnya untuk sholat yang ditinggalkan. Kalau puasa akan saya tanyakan ke Syekh. Syekh, idza kana al-mayyitu fatahu shaum, yani mada yaf'alu ahluhu? Hal yafi hadzal mayyit? لو صاموا عنه يجوز. يعني نحن ما ورد فيه، ما ذكره العلماء وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول به، وما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نتكلم من عند أنفسنا ولا نقيس. يعني مثلا الحج ورد أن من مات وعليه حج ولم يحج وكان فرض عليه أن يحج، أنه يحج عنه قريبه أو إنسان آخر ليس من أقربائه. الصيام ورد في ذلك، أما الصلاة لم يرد. لذلك الأمر نحن قلنا بالصيام والحج ولم نقل بالصلاة، لأن نحن لا نقيس من عند أنفسنا، هذا شرع الله. ما ذكره النبي نذكره، وما سكت عنه النبي نسكت، وما لم يذكره النبي نحن لا نذكره، ولا نشرع من عند أنفسنا شيئا النبي لم يقله. نعم. Jadi ketika ada mayit yang punya tanggungan sholat dan punya tanggungan puasa, fardu, ya. Adapun tanggungan sholatnya tidak ada kafarohnya, tidak bisa disolati oleh keluarganya ataupun oleh orang lain, tidak ada. Tapi bisa didoakan dengan doa-doa yang baik untuk pengampunan. Ya Allah, ampunilah dosanya misalnya. Adapun puasa itu ada diajarkan dalam syariat, keluarganya boleh boleh berpuasa untuk si mayat ini. Ya. Jadi puasanya si mayat ini dikerjakan oleh keluarganya, boleh seperti itu. Begitu pula haji, dihajikan oleh keluarganya ataupun dihajikan oleh orang lain, itu boleh. Ya kenapa? Karena penjelasan mengerjakan puasa untuk si mayit, haji untuk si mayit ini ada dalam syariat. Adapun sholat, tidak ada penjelasan dalam syariat diperbolehkan sholat untuk sholatnya si mayit, nggak ada. Maka yang ada dalam syariat itu kita katakan, kalau tidak disebutkan dalam syariat Islam, ya sudah, kita tidak mengatakannya. Kita tidak mengkiaskan dari diri kita sendiri. Ya, dapat difahami ya. Syekh, idza kana 'ala al-qabri nabat, hal yajuzu qal'u hadha an-nabat? لما يطلعونه؟ أليس النبي هو وضع الجريد على القبر الأخضر؟ قال لعله يخفف عنهما، لأنه أتى بجريد فشقه نصفين، وضع على قبر نصفا وعلى القبر الآخر نصف آخر، لأنه هذا يسبح الله. النبات والجريد وغيره من المخلوقات يسبحون الله، فينتفع الميت بذلك. لما يقلعونه؟ المطلوب أن يضعوا لا أن يزيلوا، لكن لو زالوا ما فيه معصية، لكن لو أبقوه وهو يذكر الله فينتفع الميت. نعم. يعني ما في معصية؟ لا يوجد معصية. نعم. Jadi إلا إذا كان مثلا هذا المكان هو ملك فلان وهم الذين زرعوا ذلك، هم الذين وضعوا ذلك، وهم لا يرضون بأن يدخل أناس ينزعونه، هذا موضوع آخر. Iya. Jadi ketika ada tanaman di kuburan kemudian dicabut, ya kenapa dicabut sebenarnya? Gak perlu dicabut ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menancapkan batang yang masih basah di situ, karena batang tersebut membaca tasbih dan itu bermanfaat untuk si mayit, nggak perlu dicabut. Tapi seandainya kok dicabut, ya tidak berdosa, yang mencabut ini tidak dosa, tapi nggak perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan. Kecuali misalnya tanahnya ini milik si fulan, kemudian mereka lah fulan ini yang
menanam tanaman ini dan tidak rela tanamannya dicabut, lalu datang orang mencabut tanaman ini, maka jatuh kepada dosa. Syekh, yujad soal yata'allaq bis shalah. المريض في بعض الأمراض يعني قد يضع ليخرج البول منه في المستشفى وهذا يتعلق هذا يعلق ببدنه كيف يصلي في هذا الحال؟ ألا يستطيع إزالة تلك النجاسة عن بدنه؟ يعني يزيل هذا أولا هكذا. إن كان يستطيع أن يزيلها يزيلها. أما إن لم يستطع إزالتها فهذه ضرورة، ماذا يفعل؟ لا يترك الصلاة، يفعل ما يمكنه فعله بفعل الصلاة كما ورد عن رسول الله، وما لا يستطيع فعله لأي سبب من الأسباب عجز عن ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Iya. Jika ada orang yang sakit, kemudian ya dipasang alat untuk memudahkan keluarnya air kencing darinya karena sakit ya. Bagaimana sholatnya? Kalau masih memungkinkan untuk dilepas kemudian bersuci, ya dilepaskan bersuci seperti orang yang normal, ya. Ya dia dalam sholat dalam keadaan suci. Namun jika tidak memungkinkan, ya bagaimana lagi? Dia sholat dalam keadaan itu, dia sholat, ya tetap ada kewajiban sholat, dia sholat semampunya. Naam, Syekh. Ilal an intahadil asilah. Naam. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل وصحب كل ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، وأكرمنا برؤيته في المنام على صورته الأصلية. اللهم إنا نسألك التقوى والولاية والثبات على كامل الإيمان، ونسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. اللهم احشرنا تحت لواء النبي محمد يوم القيامة، واجعلنا من الطاعمين الكاسين الراكبين المستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة برحمتك ورضوانك واجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل بدخول جنتك. اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعد ذلك أبدا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وكربنا وغمنا. اللهم استرنا فوق الأرض
وارحمنا تحت الأرض واعف عنا يوم العرض اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء اللهم إن للموت سكرات فأعنا وهون علينا سكرات الموت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم توفنا وأنت راض عنا وأدخلنا الجنة بسلام اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي رب اغفر وارحم
وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا هذا اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين وآتهم سؤلهم من الخير اللهم واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين يا أرحم الراحمين يا الله نقول جماعة كلنا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله